Pengatur satruna datang. Kita ketahui bersama bahwa hari raya Idul Adha kita memiliki petugas, yaitu yang bertindak selaku imam, yaitu Pak Jamiluddin, kemudian khotib. Salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, seperti biasa pengelinjang pengumusani sebelum pelaksanaan Idul Adha, maka kami perlu mengingatkan saja, karena mungkin sudah paham ini, tetapi kata pelaksanaannya ini adalah 1 kali 1 tahun, perlu untuk diingatkan. Jadi pelaksanaan Idul Adha ini ada sedikit berbeda dengan Idul Fitri. Idul Adha kita laksanakan agak pagian sedikit, sedangkan Idul Fitri ini kita laksanakan agak siang sedikit. Nah, kemudian ada pun tata cara kegiatan pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Yang pertama kita harus berniat. Ya, rukunnya pertama niat atau lafaz niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnata li'idil adha rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Yang ulangi sekali lagi. Usalli sunnata li'idil adha rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Ini lafaz niatnya. Kemudian di dalam hati kita pada saat takbiratul ihram, dia kita rata-rata melafazkan niat di dalam hati, yaitu bersembahyang sunat hari raya Idul Adha 2 rakaat menurut imam karena Allah Ta'ala. Ini insyaallah paham dulu. Nah, kemudian takbir. Nah, setelah takbir waktu ihram, kemudian membaca doa iftitah atau bahasa kabirah, baca doa iftitah. Kemudian nanti imam memimpin kita takbir sebanyak 7 kali. Nah, kemudian disertai dengan setiap takbir ini membaca tasbih. Setiap Allahu Akbar, kemudian setelah ini kita baca tasbih, yaitu minimal atau paling kurang subhanallah. Namun ada beberapa kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi paling kurang subhanallah. Kemudian selanjutnya nanti imam juga memimpin untuk membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Selanjutnya terus seperti biasa untuk sujud, kemudian bangkit lagi seperti biasa, kemudian untuk rakaat kedua. Nah, rakaat kedua ini adalah takbir, ya, takbirnya 5, kemudian diselingi dengan membaca tasbih pada yang sebelum ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau minimal subhanallah. Nah, kemudian selanjutnya seperti biasa, seperti sholat biasa, ya, selesai, kemudian baca ayat, kemudian salam. Nah, dan ini karena pengantar daripada
tata cara atau kaifiat pelaksanaan Idul Kurban ini. Perlu dimaklumi juga kepada pemirsa kami bahwa di masjid kita untuk pelaksanaan ibadah kurban insya Allah kita laksanakan besok pagi ini, karena melihat situasi kita di hari ini banyak kesibukan sehingga pelaksanaannya jemaah kelima. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. الصلاة سنة العيد الأنهى رحمكم الله. الصلاة سنة العيد الأنهى رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا رسول الله أجمعين. صلى الله عليه يا رسول الله. صلى الله عليه يا حبيب الله. صلى الله عليه سيدنا المسلمين. اللهم شفع فينا. اللهم شفع فينا. اللهم شفع فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا ولا تظلمنا يوم القيامة إنك غفور رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاقض سننا وتعلم بأنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا. وردنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا من سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza juddah. Wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin nasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ma ni'amillahi wa ifdalihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القائل في كتاب القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini kami mengajak kepada diri kami sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan dan buanglah jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban adalah hari bahagia umat muslim di seluruh penjuru dunia yang erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam ajaran Islam, haji adalah kunjungan Baitullah yang biasa dikenal dengan ibadah rohani, karena dengan panggilan hamba Allah untuk menunaikan ibadah haji berarti dia sudah menjadi pilihan Allah untuk bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panggillah kami semua untuk bisa sujud di tanah suci, karena kami sangat ingin menjadi tamu agungmu di tanah suci Makkahul Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah.
Salah satu tradisi lainnya dari Nabi Ibrahim yang sekarang kita ikuti adalah tradisi berkurban. Sebagai tradisi Islam yang dirayakan oleh hampir di seluruh penjuru dunia, kurban memiliki makna yang sangat dalam terkait dengan pengorbanan hamba dan bukti sebuah ketakwaan. Ketakwaan dan keikhlasan adalah inti dari kurbannya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril muhbitin." Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepadanya. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Tradisi baik berkurban adalah pintu amal soleh yang luar biasa manfaatnya secara sosial. Melalui berkurban, setiap manusia yang mengaku beriman sudah semestinya memperhatikan nasib saudaranya yang lain. Berkurban mengajarkan kita tidak terlalu mencintai harta secara berlebihan. Sebaiknya bersikap dermawan dengan harta yang kita miliki. Dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban adalah simbol pengorbanan hamba atas kecintaannya kepada Sang Pencipta, bukan semata-mata nilai materi saja. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Qultu aqalu ya Rasulullah, ma hazihil adhi?" Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Aku atau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Itulah suatu sunnah ayahmu Ibrahim." Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apakah yang kita peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Di tiap-tiap bulu hewan kurban yang kita kurbankan, kita mendapat suatu kebajikan atau pahala." Para ulama menjelaskan pada saat apa saja yang akan diterima oleh kaum muslimin yang merelakan hartanya untuk dikurbankan. Salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memiliki rezeki, tentu haruslah dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah. Karena jika kita bersyukur, nikmat Allah akan senantiasa bertambah. Dan jika seorang merelakan hartanya untuk dikurbankan, niscaya Allah tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun, namun Allah akan menambahkan rezekinya dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian yang terakhir adalah berkurban juga dapat dimaknai juga sebagai penebusan dosa. Hal tersebut disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. "Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada di jalur menuju ketakwaan, menjadi hamba yang terus melaksanakan ajaran-ajarannya secara ikhlas, mukhlisina lahuddin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan kerinduan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا مصطفى مولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم اجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله في كل هذه إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على ربي صل وسلم عليه. اللهم صل يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد يا Nah, ini dari pengurus kubur menginformasikan kepada jamaah. Meruk na jari hotip kanan na jari